في فيديو دي تابع insert بشكل سر آف این تابع insert ما گلک تشت ده هن گلک تشت گرینگ مید في تابع ده هن گرینگ ترین تشت او وقتی ام بردام ام بلانک پیج بکارتینیم بلانک پیج بوزیده کردن لاپر ام بردام في کارتینیم پیج اریا داد که پیج اریا دا ما چیزی دیگه بیشتر کاور پیج ما گویده و ما چند تمپلیت که حاضریه تیم بو کاوری هر کتابه که بید ملزمه که هبیتن کاوره که صفحه اول تودی کلیک مثلا کاوره که هل بجری بیشتری ما تجی کاورت حاضریه تیم ما گویی الفیریش ما بنده اگه دفعه هشتا بخوبینی هشتا تو پی تی وی هشتا بی سپرکا انترنت آنلاین ویتن تا انترنت هبیتن دی کلیک سرور که دیگه گله جوری دی ان از اینکه هل بجرن کو برینو که مثلا برینو که مثلا وادی بیتن شتی ایکش وانا بیتن اسناد شما چیت آنلاین دی کلیک سر افی هنی کم الفيري يير مثلا دي بيشتغل الصالة كي بخوب هالبجرة اف كتابة هني الصالة چند دركت يد بيجم 2012 اختيار كيف بشكل طبيعي هما باي ديفولت او هات من تغييرات المازنة يخصني الفيري ما دوكيومنت تايتل اف ملزمة هني كاچ تشتغل يا چ تشتيا ايتي بوك مثلا كتابة هني سر ايتيا دوكيومنت سبتايتل افي هني عنوان رئيسي افي عنوانه كي فرعي ديك ومتعلق بتنبوبة دي فهروي كي بيجن هات نوفي هني فبس فرعية افي ري كومباني نهي وكومباني ادرس ما هي تشي فونت شي ثاني هم يا ايدت بكي ما قلتي تشي تغييرات مازن حاج شكلي دا بكي شكلي بجوهري تشتا سرزيده بكي وجيم بكي افي هني همي تشبون كفر بيج دا ما تشتي كي دي هي تيبل ما قلتي هر تابع insert دا tables area دا tables area هنج panel دا ما بس table يا هي يبتنيه فيري تشيب دوسيرا جيكا تيبلي بخوب داني تشيب ريكا فانسيلة تاني بس موسي سيرا بينا كاتا چند رود فيت چند كولوم تدفيد مثلا ما ايكا سي رود فيت و چار كولوم بيتن دي مجرد كليكي او جدولة تابوتا هات ما ريكا ديو هاي هر insert table بجنه insert table دي كليك لسر كي دي بيجيم چند كولوم ادفين دا چند كولوم ادفين بلا عدد عمودا بلا چار بن عدد رويا الصورة بلا دو بن دي كليك لسر اوكي كم او ايك دو سي چار عمود چار دو هات بوما وكي مربوطي مرة كي ديو هاي هرچ نويره دي بجنه draw table دي بخور رسم كي سنكي او قلمك هات از دي كليك كم و دي که چند مازم فيتن دي بخود نفسن رسم كم بشينج او اطار رئيسي فريم رئيسي مش جدولي چكر ادي خطا كي الفيري دانم بلا ايك الفيري بيتن بلا ايك دي الفيري بيتن دي بچكو دي بچكين داري كي كو دي زيده كين ام دل خونه هر شكل كي ما فيتن ام شين زيده بكين الفيري جد خطا كي هو ساكيشن ايكو دي هو ساكيشن اف جدولي هني تدي دي خراسم كي هر شكل كتاب فيتن تشي رسم بكي وقتی مرف جدولي تينيتن دو تابع دي زيده بن تابع زيده دي فيريد بجنه تابع ديزاين هكي داده و گلک تغییرات و پروپرتی دیده دهیم یا دی لی اوت اتشی هشتا سرزیده بکی تشی هشتا رضا سرزیده بکی خانت مهنگ سپلیت بکی و شیفت ما بشیفت ام کارتین یال ایکو دی تحدید کیم دی مرچ کیم دی اخیناب ایگوا ما انسرت رایت مثلا تو ماوس ما اینا ماوس هذا فيري مثلا ما الفيري تحديد كر insert right دي كليكم دي رخوي راست رزا كودي بو مسار زيدا بيتن مثلا الجاري كودي ازدي اما فيري insert blue لدم insert blue دي رزا كي يا رويا دي هفتاد بنفد دي سر زيدا كاتن insert above دي نفسي تشتي كاتن بس دي دانتب سري وكوتا كيري سيلكت كيري دي هفتاد سري insert افهم نفسي right left افا بودست راستی افا بودست چپی افا بو بینی insert بلو یعنی بینی زده کرد اول سری ده زده کردن اگر ما از ادوی تحدید کم من شیفت از وی کلیک کم دست خودم سر شیفت و سهمی رخی دیبم افرز هنی همی من تحدید کرد دی کلیک لسر دیلیت کم دی دیلیت رول دم او رزق میشه بر اده وی رزا وی
في كولوم هنيجي جيبم تحديد كم شمت لاي اوت دا ديليت كليك كم ما قدي دي كولوم هنيجي بن او كولوم هني ما جيبر اگر بشكل عام افا بوسرتي بلا اگر سؤالك موجود اینا مثلا دیش متى بو من فان هر دو سیلت هنه بگه ایک وان هر دو سیلت هنه بگه ایک مگو دی چلیکی کلیکی ایک شونا دی چ دست خدانیه سر شیفتی و دی موسیل یا دیج دی اف هر دو که هادنا تحدید کردن یان جی ش توی تویره دا دست خدانیه سر شیفتی و موسی رخی لبده سهمی رخی لبده عفوا دی یا دیج ایتا تحدید کردن بیشتر دی چاو که ایک موسی دل سر منطقه في خانه بيتي في خانه بيتن رايت كليك ديكي ما قلتي ما تشتكي هي ام بيجني ميرج تشتكي ما هي اوبشنك ما هي بيجني ميرج سيلز دي كليك دي او هر دوكا بنايك وكي وديتي اف خطط نيفي دا لادا ما تشتكي دي هي اوبشنك دي ما هي دي جركو دي كاكيش خانه تدفيتن دي رايت كليك دي بيجي سبليت سيلز سبليت سيلز دي بوما سپلیت کرد یعنی دیر کرد که پارچه که چند روی دی چند کلم دی تدوین سرزده بگه مثلا دیشم من 4 رو دوین و بلا 2 کلم اوکی دل سرگم 1 2 3 4 اف بونه 4 کلم و چند رو 1 2 2 رو اف بشکل عام اف بابت گرینگترین تشت ویردام ویا بو هوا بیجم insert tab da ما قلت ما cover page هي ام blank gelect kart inin و ام table kart inin ما picture yapsana هي ام jar kart inin و header و footer و page number افتشت هنت صانه هي نذتن يعني بردام بیره برنامه کلیتن از کتر شرح بکن